Svakodnevno pretražujemo internet kako bismo pronašli najinteresantnije stvari iz naučnog univerzuma i na kraju nedelje ih predstavili vama. Zvezda talasa ili Wave Star je prvo ovonedeljno otkriće. U pitanju je postrojenje napravljeno da pretvara kinetičku snagu talasa u elektricitet. Ovo čudo moderne tehnologije se nalazi u Danskoj i opremljeno je sakupljačima kinetičke energije koje nazivaju šlaufima. Ovi sakupljači se kreću gore-dole sa kinetičkim pokretima talasa, potom se njihovi pokreti hidraulički prenose kako bi rotirali generator. Ovo postrojenje omogućava konstantnu proizvodnju energije. U slučaju oluje takozvani šlaufi se mogu podići u bezbednu poziciju. Ono što je interesantno jeste činjenica da naučnici već razmatraju unapređenje postrojenja, kako bi moglo da koristi energiju vetra i sunca. Postrojenje će biti na tržištu od početka sledeće godine. Jedan ovaj šlauf će imati 20 metara u prečniku, a svako postrojenje će ih imati 20. Pritom svako od njih će proizvoditi 6 MW električne energije, što će činiti da jedna ova mašina proizvede energiju za 4000 domova. Ako bismo na ovaj način zarobili samo 0,1% kinetičke energije okeana koju proizvode plime, proizvelo bi se 5 puta više energije nego što je u ovom trenutku potrebno čitavoj planeti. Čovjek koji se nalazi na ovom snimku je bio kvadriplegičar godinama, ali najnovije naučne dostignuće su mu pomoglo. On je prvi kvadriplegičar koji je pokrenuo paralizovani ud. Ovaj 24-godišnjak konačno može ponovo da koristi ruku. Nakon užasne nesreće koja mu se dogodila prilikom ronjenja pre 5 godina, on je ostao potpuno paralizovan. Lekari su u njegov mozak ugradili čip koji je povezan sa kompjuterom, a kompjuter elektronskom transmisijom prenosi njegove misli u traku koju mu vidite na ruci, a ta traka prima signal i omogućava mu da pomera ruku. Ovaj proces je uspešno obišao njegovu oštećenu kičmenu moždinu. Iako je ovaj mladić oduševljen činjenicom da konačno može da pokreće ruku, naučnici opominju da je rano za slavlje, jer ovaj čip ipak nije potpun lek za kvadriplegiju. Mladić ruku može da pomera samo dok je povezan na kompjuteru u laboratoriji. Nova terapija za rak je apsolutno genijalna. Ona čini da ćelije raka eksplodiraju. Terapija je zasnovana na novom sistemu koji koristi novostvorene zlatne nanočestice. Evo kako radi. Novorazvijene nanočestice sa injekcijom unose u organizam pacijenta. Potom odaberu kancerogene ćelije i uđu u njih. Tada se kratki laserski pulsevi male snage ispaljuju u nanočestice, koje se potom zagrevaju i isparavaju vodu koja se nalazi unutar kancerogene ćelije. Onda to stvara majušne balončiće unutar te ćelije koji se brzo šire i pucaju, time uništavajući ćelije raka. Nova terapija je 17 puta više efikasna nego ona koja se trenutno koristi pri lečenju i ubija ćelije raka, pritom ne oštećujući zdrave ćelije. Posebno nas je oduševilo to što ova terapija uništava čak i one ćelije raka koje hirurški ne mogu da se uklone, kao i one agresivne ćelije koje su otporne na zračenje i hemioterapiju. Naučnici se nadaju da će ovu novu terapiju moći da testiraju na ljudima već za 2 godine, a mi se nadamo da će konačno stvoriti efikasnu terapiju za rak. Korisno i zabavno. Napravljene su rukavice koje pretvaraju znakovni jezik u govor. 2 studenta Vašingtonskog univerziteta su izumitelji ove interesantne alatke. Oni su ugradili senzore u rukavice i povezali ih Bluetoothom sa glasovnim sintesajzerom. Ljudi koji govore američki znakovni jezik sada mogu njime da komuniciraju sa onima koji čuju, bez ikakvih problema. Iako znakovni jezik varira od zemlje do zemlje, ovo je veliki korak ka univerzalnom razumevanju. I to je to za danas. Nadamo se da ćete svratiti u naš naučni univerzum i sledeće nedelje.